Šta primjećujete na ovoj slici? Da li je to sat, rukavice ili znoj na njima? Ako dovoljno detaljno gledate, vidjet ćete podatke na samom satu. Međutim, da li je to sve što nam ova slika govori? S obzirom da je pozadina neki šumski ambijent, mi ne možemo da vidimo gdje je ova slika nastala. Ali to baš nije tačno. Dobrodošli u OSINT, što je skraćenica od Open Source Intelligence, odnosno prikupljanje podataka od otvorenih izvora. Hajde da vidimo malo kako to funkcioniše. Na početku ste mogli da vidite ovu sliku i mislite da znate sve o njoj. Međutim, šta ako sam vam poslao ovu sliku kao file? Danas, uz većinu fotografija koja načini vaša kamera na telefonu, dobijate jedan paket. Taj paket sadrži podatke o samoj fotografiji, kao i o nekim drugim stvarima koje baš i nisu relevantne toliko za ovu fotografiju. Hajde da vidimo koji su to podaci i šta naše fotografije zapravo govore nama. Hajdemo na sajt gimpl.com. Osim osnovnih karakteristika poput rezolucije i veličine fajla, kao i datuma kada je fajl napravljen, mi možemo da izvučemo neke veoma zanimljive informacije, poput lokacije. Mogu da vam kažem da ova lokacija je izuzetno precizna. Pored same lokacije možemo da vidimo tačnu nadmorsku visinu. Sa druge strane ovdje imamo opis uređaja, da li je blic upaljen i tako dalje. Pored toga imate i mnogo detaljnije informacije o samom uređaju i načinu na koji ga vi koristite. Prilično zastrašujuće, zar ne? Možda ste vi ona osoba koja ne šalje vaše fotografije, već ih jednostavno objavi na Facebooku ili Instagramu, znajući da ste tamo sigurniji. Činjenica je da delimično jeste. Kada postavite vašu sliku na Instagram ili Facebook, svi ovi meta podaci koji se nalaze unutar fajla se brišu. Instagram ih koristi za sebe i kasnije prodajete vaše podatke, ali drugi korisnici ne mogu da vide ništa o njima. Međutim, da li je to dovoljno za vašu sigurnost na Instagramu i ostalim društvenim mrežama? Postoji i drugi jednostavni alati koji pravi OSINT analitičari koriste. Uzmimo za primjer sliku ove devojke koja je upravo istrčala maraton. Iako tačna lokacija gdje se ona nalazi ne piše, možemo da koristimo određene alate da bi saznali tu informaciju. Hajde da odemo na Google slike. Jedan prost alat koji svi koristimo. Izaberimo sliku koju želimo i otvorimo je. Veštačka inteligencija unutar slike traži oblike i pojmove koje vi želite da nađete. Dovoljno je samo da obeležite deo o kom želite više da se informišete i za svega par sekundi mogu da vam izađu rezultati koji želite da nađete. Tako, na primjer, ovdje možemo da identifikujemo Beresford, koji je luksuzni apartmanski deo u Manhattanu. Sada kada znamo koja je lokacija u pitanju, možemo da nađemo na Google mapama. Kroz Google mape možemo da koristimo opciju Street View, koji nam omogućava da gledamo iz naše ljudske perspektive razna mesta. Možemo tako da identifikujemo tačno mesto na kom je ova fotografija nastala. Ukoliko uporedimo sa originalom, gotovo smo sigurni da se nalazimo na pravom mestu, samim tim možemo da izvučemo i koordinate mesta na kom je nastala ova fotografija. Zapamtite to sljedeći put kada budete delili vaše fotografije na internetu. Kao što vidite, veštačka inteligencija je u sekundi prepoznala zgradu sa slike i locirala je na drugom kraju sveta. Ali šta ako ne slikate zgrade? Šta ako ste u šumi, kao ja na onoj slici sa početka videa? Tu na scenu stupa oprema koju znate da volimo na ovom kanalu. Garmin i ostali pametni satovi. Svi znate koliko ja volim Garmin zbog njegove izdržljivosti i preciznosti. Ali isto tako morate da znate ograničenja opreme koju nosite. Upravo je ta njegova preciznost, njegova najveća mana, ako ne znate kako da je kontrolišete. Garmin retko greši, ali vi veoma često možete da pogrešite. Evo primjera jedne moje stare aktivnosti. Pogledajte ovu liniju kretanja. Svako ko ima pristup mom profilu može tačno da vidi tačku gdje sam pritisnuo start. Ta tačka je ulaz od moje zgrade. Svaki moj trening je uglavnom počinjao i završavao se ovdje. I bez dovoljno znanja, ja svaki dan ostavljam podatke gdje se krećem, gdje je početak mojih aktivnosti, a gdje je kraj. Također možete da vidite mnoge druge podatke poput otkucaja srca, moje brzine i tako dalje. Bez znanja o OSINT-u vi svakodnevno crtate metu na svojim vratima. Vaš sat beleži vaš uspeh, ali isto tako i vašu privatnost i vaše navike. Ako ne koristite postavke u smislu zone privatnosti ili vam je profil javan, vi zapravo vodite dnevnik vašeg kretanja za bilo koga ko želi da vas pronađe. Dakle, Garmin vas odaje preko vaše rutine, ali postoji još jedno mjesto gdje ljudi prilično svesno spuštaju gard, misleći da su bezbedni jer ne prikazuju svoje kretanje. Pričamo o aplikacijama za upoznavanje, poput Tindera. Tamo ne delite vaše rutine, ali delite nešto isto podjednako opasno, a to je vaša trenutna lokacija. Tinder vam kaže da je jedna osoba udaljena na kilometar od vas. To deluje kao nebitan podatak, zar ne? Ali šta ako ja znam da je 1 kilometar od mene ovdje? Zatim pomerim se malo u drugu stranu grada. I dalje vidim da je ta osoba udaljena na kilometar od mene.
I za kraj pomjerim se još 1 km u kontra smjeru i vidim da je i dalje ista distanca. Tamo gdje se ovi krugovi seku, tamo može biti vaša adresa. Ovaj prost metod se zove trilateracija i koristi se mnogo češće nego što to mislite. Sve ovo o čemu smo danas pričali, slike, satovi, aplikacije, to su tragovi koje ostavljate danas. Ali vaš digitalni dosije se gradi godinama. I tu dolazimo do najbitnije tačke za vašu digitalnu bezbednost upravo sada. Postoji sajt koji se zove Have I Been Pwned. To je baza svih velikih hakerskih upada u istoriji. Želim da pauzirate ovaj video, odete tamo i ukucate vaš email koji koristite. Ako vidite crvenu boju, to znači da su vaši podaci poput mailova, lozinki ili možda brojeva telefona procurili sa sajtova kojima verujete. Sajtova poput LinkedIna, Instagrama, Adobe, Canva i ostali. I zato OSINT nije samo puka teorija ili fikcija. Ako koristite istu lozinku za taj hakovani nalog i za vaš email ili banku, vi više niste bezbedni, vi ste digitalno provaljeni. Naravno, većina ovih alata koje smo danas spomenuli su smiješni za prave hakere. Međutim, to nije izgovor da ne vodite računa o vašoj digitalnoj bezbednosti. Čak i ti mali koraci nekada mogu da naprave veliku razliku za vašu digitalnu bezbednost. Zato pre nego što završimo možete da napravite 3 najjednostavnija koraka da podignete vašu digitalnu bezbednost već sada. Kao prvo, isključite GPS na vašem telefonu i na vašoj kameri. Ukoliko ne putujete negdje, da li vam je zaista bitno. Kao drugo, zaključajte vaše profile na aplikacijama poput Garmin Connecta i Strave. Sa druge strane možete da započnete vaše trčanje 200 ili 300 metara od vaše kuće, inako vam treba malo zagrevanja. I za kraj, ako ste pocrveneli na Have I Been Pwned, vrijeme je da menjate vašu lozinku. Digitalna higijena je prvi korak. Ali šta ako želite da komunicirate van sistema, bez interneta i bez tragova u vašoj komunikaciji? U jednoj od sljedećih epizoda ćemo nastaviti sa temom radio komunikacije, ali isto tako i statik mreže. Za kraj idite na Have I Been Pwned, provjerite se i pišite u komentarima da li ste crveni ili zeleni. Ostanite nevidljivi i ostanite operativni. Vidimo se u sljedećoj epizodi.